Usa ka malipayong adlaw na usab kaninyong tanan. So ani ata karon magabiyahe ta para maghatod og mga kargamento sa ubang mga LCT ship sa Asian Shipping. Gitagaan dai ko og Mountain Dew ni Cap kay para nga dili ko dagaton. Uy, bawal ba ni sa ako pero sige ra tagsa bitaw. So nilibot ko sa barko para makita nako unsay mga nindot nga talanawon diri. Makita nato diri sa pier ang mga nagkalain-lain nga passenger ship ni Sir Chase Cocalyong. Sir Chase, baka naman. Gitagaan dahil ko t-shirt sa LCT. Nga ako ni siyang gisukod. Ang size niya is large. So ako na lang nigihipos kay ako ni siyang ihatag. So kita nga bago lang makakita og tulay nga dako. May ihas kita, di ba? So kining taga bukid aron lipaya kaayo nga nakakita og tulay. So dili man ni first time nako nakita pero nalingaw ko nga makita gid siya nga kanang hayag kay gabi ira man usahay ko makita ni. So pasensya na kung medyo naihas ko tungod kay nani malagi ning taga bukid o di ba? Mao ni ang nagsumpay sa Cordoba o sa Cebu nga tulay. So Cebu Cordoba o Cordoba Cebu Link Expressway. So isa sa pinakanindot nga experience diri is kung humano nimo tanan nimong buluhaton, makarelax sa gyud ka, tindog-tindog na lang ka kanang gitawag bitaw og tindog like a boss. Char. Bye bye.